मैं तेन अज एक गल सुनाईना। हाँ जी, ये तू सैंपल बिरावां नूं सुनावी। ये गल कहानी मजाही है। ये कहानी मजाही है और हकीकत उत्ते मबनी है, ते मसला भी है। ठीक है। इहदे विच हर जेड़ा बंदा सुन सी ना, अगर दरवेश सुन सी तो भी खुश हो सी, दुनियादार बंदा सुन सी तो भी खुश हो सी, शुगली बंदा सुन सी तो भी खुश हो सी। गल ही इस किस्म की। थोड़ा ये पता तो दसो, गल शुरू करो। ए जी मोहम्मद यासीन चौक चिट्टी कबर पाक पतन शरीफ वाले उन्हां दे तावन नाल ये प्रोग्राम तक ही नहीं आखने, क्योंकि शुगल दे विच मजलिस पे करने हैं ते बैठे हैं। हाँ जी, चक नंबर 1 के भी जुनिया वाले आते हैं मोहम्मद अमीर दे घर। हाँ जी, ते मोहम्मद अमीर दी मिन्नत करने बुराड़े पे भरदा भी ये चुप कर जावे ना तो गल तो थोड़े बन जाती भी रोड़ा होण ना पवे, याद पवे क्या सच्चाई दे के सब जे किसी बिरा नूं चाहिए होवे ऐ क्यों आखिए जे चाहिए होवे इंशाअल्लाह बंदे पुछण तेरे कोल ते खरीद देंगे। ठीक है। ते यासीन नूं अगे लोग जानदे हैं। मैं मुड़ के दोबारा दसना, चौक चिट्टी कबर पाक पतन शरीफ मोहम्मद यासीन नौले सेंटर वाला मशहूर है। अगे उनके कोल ना एक ये जिहियां फरलू के स्टैना वो भरदा है। हाँ जी, जटकियां देसी गल्लां दियां हाँ जी, नहीं जिस बोली असीं क्यों आखी। ठीक। तो गल मैं शुरू करना। गल ये है कि पिछले वक्तां दी गल है। मैं एक बड़े दना आदमी कोल ये गल सुनी हुई है, एवें हवाई गल नहीं। एक मेरा सी वो साह दे बच्चे नूं चाया होया खदारियां ते बाहर हाथ हुई 3 सालां दा। हाँ जी, यानी गलबात सही करदा हा ते मेरा सी जांदा पिया मस्जिद दे कोलों लगे। मस्जिद दी छोटी छोटी दीवार आई ते जमात हुई खड़ी है जोर दी पेशी दी। वाह। वो जिसे रकू ते गया तो उस मेरा सी बराबर ते जांदे रहे। वो बच्चा पूछदा है अब्बा जी आ कौन है ते की पे कर दे। हाँ जी, मेरा सी आंदा है ओ बेटा तू चुप कर। ओ कहा नहीं नहीं ये मैनू दस ये बंदे कौन है, ये की पे कर दे। मेरा सी अक पिया, 2-3 बारी इसरार किया। मेरा सी आंदा है चुप कर, ये पीरा मारे मारे कलंदर दे वो हैं जिन्होंने ना दीदार अल्लाह दा ते ना शफात नबी दी होनी। नमाज आने से आखे वो जो जमात करे खड़े उन्होंने पे आखे ये गल उन्होंने सुन लई नमाजियां सारे उन खड़े नमाज है। छार मुड़ पूछा वो आख्या अबू जी तुम यही क्यों पे आंदे ने। उन्हें आख्या बेटा मैं सच्ची गल पे करना बई ये बंदे वो हैं जिन्होंने ना दीदार अल्लाह दा ते ना शफात नबी दी होनी। ठीक है। जिस बंदे हुण किस्ते च पहले मेरा फिकरा बोलिया सुनना है ना उस मैनू भी बेवकूफ ही आखना है बई ये बंदा गल किवें पे करदा है। हुण जेड़े बंदे नमाज पढ़दे ने उन्हां नूं दीदार अल्लाह दा ते शफात नबी दी नहीं होनी ते मुड़ पढ़दे के वास्ते। सही गल है ना, हैरान कौन गल सानू भी इन्हें मालूम पे इन्हें मालूम पे हुंदी है ना गलत गल पे करदा गलत गल पे करदा तुहाडी हुणे समझ च आ जाती है गल। नमाजियां सुन लिया तो मेरा सी अगां टुरिया गया। उनका घर भी उसे पिंड च उन्हें नमाज पढ़ी ढाडी औखी उबाले खांदे रहे नमाज पढ़दे कावड़ नाल या उन्हें दुआ मंगी ना ते जेड़ा इमाम मस्जिद आ उस आख्या पिछा नंबरदार भी खड़े गए सरदारो गल सुनी ने। उन्हें आख्या जी हाँ सुनी है। आखे मोड़ो उन्हें आख्या चलने ते कुत्ते डूम नूं लित्तर मारते बई ऐसे बकवास किवें कीता। अगे इमाम मस्जिद ते मगर मुक्तदी सारे ते मीर आलमा दे घरी जा खड़े। मेरा असी दूर वेख्या बूआ लत्था पिया उस आख्या भरा बांधे भैन अल्लाह खैर करे ये मेरी बेइज्जती करते ते उनके उसे गल तू भैन वो कोठे उत्ते चढ़ के खड़ो रहा नेड़े कोठे उत्ते चढ़ के खड़ो रहा। इस पारों बई कावड़े ने चौकी च हेठा खड़ा होया तो आउंदियां नाल मैनूं फस लेना ते उन्हां मैनूं लितरावना है। जे उत्ते खड़ा होया तो कोई दिक्कत पौसी गल उन्हां दे नाल कर सन। जिस वे आए ना ते मौलवी साहब पहले बोले उन्हें आख्या वाह याद आ जाहिल आदमी। उस आख्या हजरत साहब मैनू पता लग गया भी तुसी बड़े कावड़े नाल आए ने। जे तां नंबरदार भी नाल आण जे तां तुसां मैनू मीर आलम करते ते लित्तर मारने तो ना तुहाडी मर्जी मैं तुहाडे नाल लड़ नहीं सकना। सही गल ते जे इंसानां तरह खड़ो ते गल करो तो मैं गल पूरी कर सा। वाह। मौलवी साहब बोले उन्हें आख्या जे तू गल करी पूरी कुरान हदीस दी रूह नाल मुड़ तां बई असीं तेरी गल तस्लीम कर ली सां। जे एवें कोई वाहयात गल करी तो मुड़ ये कोई छोटी जी गल तो नहीं ना बई नमाजियां बंदियां नूं इह आखना बई इन्हां नूं ना दीदार अल्लाह दा ते ना शफात नबी दी होनी। तेरी किवें जरूरत पई है गल करन दी। मिरासी बोलिया मिरासी आंदा हजरत साहब मैं एक गल पुछना तुहाडे कोलों
کہ قرآن پاک دے وچ سورت یاسین ہے تو ہن وہ عالم بندہ سارے نالے سارے بندے یہ گل جانتے ہیں بھی سورت یاسین قرآن پاک وچ ہے. سورت یاسین دے وچ ایک چھوٹی جی آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. میر عالم پوچھا مولوی صاحب کو کہ حضرت صاحب تسی یہ دسو بھئی اے جڑا میں لفظ پڑھیا ان دا معنی کی ہے؟ ٹھیک ہے. اس آخیا تو چ دس. آخیا نہیں جی مڑ میں تو پڑھ بندہ ہویا تے تسی یار ان دا ترجمہ چ کرو. ٹھیک ہے. او مولوی صاحب آپ ہی ترجمہ کیتا. اس آخیا ان دا ترجمہ یہ ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کے دیہڑے معاشر دے اللہ پاک فرماسی جڑے مجرم ہیں نا وہ علیحدہ ہو جانا قیامت دے دیں. ٹھیک ہے. گناہگار بندے ایک پاسے ہو جاسن تے جڑے بندے نیک ہیں وہ ایک پاسے ہو جاسن. ہن یہ گل قرآن پاک دی روح نال ہے. یہ کوئی ایویں تو نہیں نا گل بھی سچی کیونکہ قرآن پاک سچی کتاب ہے ساڈے کول آئی. بالکل. آخر ہاں جی ٹھیک ہے اللہ پاک نے فرمایا بھی 2 گروہ ہو جاتے ہیں. میرا سی آخر گل سچی ہے نا؟ آگے سچی ہے. اس آخر حضرت صاحب جسے 2 گروہ ہوئے نا تے تسی ہو جاسو او جڑے بندے نیک ہیں انہاں وچ. اچھا مولوی نے پیا کہ اس آخیا ہاں تے کیوں نہیں مینوں 45 سال ہو گئے نے اتنے جماعت کرا دے. واہ. اس آخیا ٹھیک ہے جی ہن جماعت ہے کہ حضرت صاحب تسی ایویں ہی کریندے نے نا بھئی میں لگیا گل کیتی ہے تے وقت تانوں نماز دے وچے ہی چڑھدا رہیا دھیان تہاڈا ہی نہیں رہیا نمازاں بھی تساں ایویں ہی پڑھیاں بالکل تسی حقدار نے جنت دے. اس آخیا ہوئے تے مڑ ساڈے کو کان ڈوریا ہے گل تو اصا سنی ہے. اس آخیا جناب تسی ہو گئے نیک. آخے ہاں جی. اس آخیا تے اسی ہو گئے گناہگار. میں تو کہ اللہ دی امان مسیتے جانا عید والے دن. اچھا. وہ بھی پربھن پنن جانا تے کھڑوندا بوئے چاں باہر اگا مڑ بھی نہیں جانا. جس عید پر تے باہر نکلتے ہیں اس اللہ دی امان کرنا دعا سیس کہ مینوں وہ جڑا میرا مقدر ہوندا مینوں ٹھیک جاندا ہے بندے 4 آنے دیندے ہیں تے مڑ میں تو نیکاں وچ کوئی نہ ہویا اسی تو جی مڑ ادے ہو گئے گناہگار ٹولے. آ جی مولوی ہوئی ہوں خوش ہوئے تے مقتدی بھی راضی ہوئے. اس آخیا حضرت صاحب ہن اگلی گل بھی سن لو. آخے جی گناہگار جڑے انہوں نے ویکھیا بھئی ساڈی تو ہن واہ کائی نہیں نیکاں بندیاں دی پاروں اللہ پاک نے فرشتیاں نو امر دیتا کہ بہشت دا دروازہ کھول دیو انہاں بندیاں نو بہشت ہی داخل کر دیو. ٹھیک. عالی جا بہشت دا دروازہ کھول دیتا گیا تسی سارے بہشت ہی داخل ہو گئے. ٹھیک. انہاں آخیا ہاں ہاں کیوں نہیں مڑ. مولوی خوش ہویا. آخے جی اوتھے مڑ ایڈے ایڈے سیب تے فٹ فٹ لمے کیلے تے ایڈیاں ایڈیاں کھجوراں تے نالے مڑ اوتھے ہونا انہاں دے منہ من پانی ہیٹھاں جا پیا. انہاں آخیا کیوں نہیں مڑ بھائی ایڈیاں ایڈیاں کھجوراں بھی تے مڑ ایڈیاں ایڈیاں لمیاں اوتھے ہونا بھی مڑ ایک ایک بندے نو کھور کیتیاں کیتیاں نیک بندے نو دینیاں. واہ. انہاں آخیا ہاں بھائی اساں بھی تو مڑ ساری عمر نیکیاں کیتیاں. ٹھیک ہے. اس آخیا ٹھیک ہے جی ہن اگلی گل بھی سن لو. اگلی گل بھی سن لو. آگے سنا بھائی. اس آخیا جی ساڈیاں اگلیاں مشکاں چ بدیاں تساں ہاتھ بننے چ اس واسطے میرا سی آخیا بھائی گناہگاراں دی تو مشکاں بدیاں گئیاں گناہگار جو ہے اسی ہن اکٹھے ہو تے کھڑو گئے فرشتیاں انہیں گلاں کیتیاں انہاں آخیا بھائی ہن انہاں نو عدالت وچ لے جانا. ٹھیک. مجرم جس فریج جاون تو انہاں نو مڑ عدالت وچ پیش کیتا جاندا ہے. او مولوی صاحب آخیا ہاں کیوں ہوئے ٹھیک ہے مڑ گناہاں دی سزا تو تساں بھگتنی ہے. اس آخیا جی اگلی گل بھی سن لو. اگے سنا بھائی اسی جی اگے کٹھے ہو تے کھڑو گئے سانو ہن انتظار جناب رسالت مآب سرور انبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کہ ساڈے واسطے تا جناب ہی ہیں ساڈا وسیلہ تے سہارا اور تا جی سانو ہے کوئی نہیں. انہاں آخیا ہاں ٹھیک ہے. اس آخیا بس اسی اجے سوچدے ہی کھڑے ہیں تے آقا تشریف لے آئے حضور پاک. جناب نے آ کے پوچھا بھائی گناہگار امت فرشتیاں آخیا جی او سارے اکٹھے ہوئے کھڑے حضور ساڈے کول تشریف لایا جناب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانو حضور دی زیارت ہو گئی. اساں جناب دی زیارت کر لئی سانو اس گل دی ڈاڈی خوشی ہو گئی بھئی ہن بھاویں اوتھے پھائے چلاویں نہ جاتے
ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਜ਼ੂਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਉਸੋ ਹਾਂ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਟੁਰ ਪਏ, ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੱਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਨਾਬ ਸਰਵਰੇ ਅੰਬਿया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी बारगाह विच अर्ज करसन कि या अल्लाह जेड़े बंदे आए ना तेरे नेक, ओ जी बहश्त च दाखिल कर दिते गए। अल्लाह पाक फरमासी ठीक है। ते जनाब अर्ज करसन जेड़े बंदे हैं ना गुनाहगार, ये बंदे हैं मेरे, मैं इन्हां दा हां जामन, मैं हां इन्हां दा जामन ते इन्हां दा मैं हां शहादती। यार गल है चंगा बंदा अमीर मुंज बंदा तो है अमीर, पर हुण की करिए, हुण की आखिए। अच्छा गुना आई हुई है ना, तू भी होना है जोसे आप भी होता जहां मदद करते हैं कि या अल्लाह नेक बंदे बहते च गए ते गुनाहगार जेड़े सारे मेरे मगर आए खड़े हैं, ते मेहरबानी फरमा। अल्लाह पाक फरमा सी बेलिया तेरे नाल वादा कीता, तेरे आवन दी देर आई, जा लै जा बहते च इन्हां नूं। ठीक है। उस वेले सारियां हथकड़ियां खुल जासन, 82 पे सारियां भी हथकड़ियां खुल जासन, असी भी बहश्त मने टुर पुसां, हजूर पाक साडे नाल होसन, साडे अगे अगे होसन, सानू दीदार अल्लाह दा भी हो गया, क्योंकि अल्लाह जो अदालत विच बैठा अदालत करदा, ते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साडी शफाअत भी फरमाई, यानी साडी सिफारिश भी कीती, वो साडी मंजूर हो गई। असी भी बहश्ते च आ गए। पीरा मारिओ कलंदर दिओ, तुहानू ना दीदार अल्लाह दा होया, ना शफाअत नबी दी होई, तुसी हूरां ते खजूरां मंगदे रहे, बहश्ते ही तुहानू अल्लाह घल दिता। ठीक है। मैं गल तां कीती है सच्ची, पुत्र नू आख्या बेटा ये मारे हुए कलंदर दे ओ हन जिन्हां नू ना दीदार अल्लाह दा ते ना शफाअत नबी दी होनी है, ते ना तुसां कदे मंगी है, तुसी बहश्त मंगदे ने, बहश्ते च तुसी जांदे रहे। मौलवी साहब ते तुहानू गुस्सा केड़ी गल दा आया? मैं गल कीती मैं गल कीती है। सारे बंदे इस गल तू शर्मसार होए भी वाकई असां गलत कीता। उस आख्या नाले जेहड़ियां तुसी नमाज़ां ते मान करदे ने ना, ये भी अल्लाह पाक ने कुरान पाक च फरमाया है। मैं आप सुनिया, क्योंकि मैं आलिम नहीं हाँ, हाफिज नहीं हाँ, मैनू आयतां याद नहीं रहिंदियां, उंज गल ये सच्ची है। अल्लाह पाक फरमाया है जेड़े लोग ऐसियां नमाज़ां पढ़दे ना, मैं क़यामत वाले दिन उन्हां दे मुंह उत्ते मार केड़ा दुनिया ने विखावन ने मारे, आ जेड़े दुनिया दे विखाले वास्ते पढ़दे ते नाले मुड़ 4 रकातां पढ़ियां ना, तो 1900 काम उस वेले खुदा नू आख्या भाई मेरा ये भी करना ही, मेरा ये भी करना ही, मेरा वो भी करी, क्योंकि अल्लाह पाक ने तो अजल तो ये तकसीम की हुई। रिज़्क जितना किसी का अल्लाह पाक लिखा है, हर हाल उस बंदे का रिज़्क हो दूए मने नहीं जा सकता। ते जो बंदा 4 रकातां पढ़ते ते रोजी का सवाल करन पै जावे, इस तो वड्डी कोई बेवकूफी है? ते गणे करदे इवें ही हैं। अच्छा, अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक कि असी तुहानू अजमास हैं, तुहाडे घर च बीमारी लिया ते मैं गल एवं नहीं पे करदा, ये कुरान पाक है। कुरान पाक का एक पूरा मजमून अल्लाह ने कुरान पाक में मजमून बयान किया है। अल्लाह फरमाया है मैं तुहानू अजमास हाँ, जिस दुनिया ते तुसी गए तुहाडे घर च बीमारी लिया ते तुहाडे बागां दे फलां विच कमी करते, तुहाडे खेतां दी पैदावार घटा ते तुहाडे घर विच मौत लिया ते तुहानू रिज़्क दी तंगी दे ते। ये सारियां गल्लां कुरान पाक विच है। मैं तुहाडी आजमाइश करसां, भला तुसी साबर ते शाकर बनदे ने कि तुसी राह तू थुड़कदे ने। बिल्कुल इत्थों मालूम होया कि जेहड़ी बीमारी आउंदी है ये अल्लाह दे अमर नाल आउंदी। अल्लाह दा अमर ना होवे ते बीमारी नहीं आउंदी। इहदी मिसाल मैं तुहानू दसना, बई एक बंदा वो हुण रईस आदमी है, सर्दी का मौसम है, मुर्गे रोस्ट कीते हुए खांदा है, चाह पींदा है, अंडे खांदा है, कपड़े गर्म है, कमरे उस पिया जिंदे सर्दी लगती ही नहीं, वो जिंदे विच ऐसा सिस्टम होंदा है बिजली का, हुण मैनू पता कोई ना, मैं ना नहीं आउंदे कि उत्थे वो कमरा गर्म रहिंदा है, सियाले हुंदे पाला नहीं लगदा जी हाँ।
ہوں ادھی رات نو نمونیا کی درد شروع ہو گئی اس بندے نو. اچھا یہ دسو بھائی پالا تو اتنے گیا کوئی نہیں, ٹھنڈ انہوں لگی نہیں, ہوں نمونیا کیویں ہو گیا؟ اللہ پاک فرماتا تم سمجھ نہیں پیا آدھی بھی یہ بندہ جتنے پیا تو سردی لگ سکتی, ہوں نمونیا بچوں شروع ہو گیا, وہ کیویں ہو گیا؟ وہ اللہ پاک دے امر نال ہو گیا. اللہ پاک فرماتا میں آزمائش کرتا تے گھر بیماری لیا کے. اچھا ہوں جیڑی بیماری آمدی ہے وہ اس طرح آ رہی ہے جی مہمان آتا. سارے بندیاں دا یہ اقرار ہے کہ ساڈا روزی دیون والا تے پیدا کرن والا سانو پالن والا ساڈا اللہ ہے. ہر بندہ منہ نال دعویٰ کرتا ہے نا بالکل کہ میاں میں اللہ دا بندہ ہاں, میرا خدا ہی ہے میری ہر ضرورت پوری کرن والا. کیونکہ اسی جڑا بندہ 5 گانا نماز پڑھتا ہے وہ الحمد شریف ضروری ہے نا نماز دے وچ پڑھنی, جن دے وچ ہوندا ہے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, جن دا معنی ہے کہ یا اللہ اسی تیری عبادت کرنے ہیں تے تیرے کولوں ہی مدد منگنے ہیں تے سانو چلا سیدھے رستے. ہر بندہ دعا منگتا, اقرار ہو گیا نا. ہوں جیڑی میں پہلی گل کرتا پیا ان دی مثال دس کہ آخی یہ گل بھئی یا اللہ تیتھوں سوا میرا کوئی نہیں, تیرے کولوں مدد منگنے ہیں, چلا بھی سانو سیدھے رستے اتنے. معلوم ہویا بھی اسی اللہ نو جاننے ہیں. اللہ فرمایا بیماری میرے امر نال پی آمدی تیرے گھری. ہوں بیماری آدھی پئی ہے اللہ کولوں تے جیڑا کسے تے نالے اللہ پاک دا فرمان ہے کہ میں پیار ویکھنا ہے. محبت کس بندے دے کتنی دل ہے میری اور میرے محبوب دی. تے محبت مینوں قابل قبول ہوئے جس بندے میرے محبوب دی اتباع کیتی ہے. تے اتباع حرکات و سکنات دا نام نہیں, اتباع ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار دا نام. حضرت جناب علامہ اقبال علیہ رحمت فرما دے نے ایمان دے بارے, موضوع میرا وہی ہوئی ہے کہ ایمان کس شے دا نام ہے. یہ میں یار تمہیں شعر پڑھ کے دسنا. علامہ صاحب فرما دے نے مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حبے رحمت للعالمین. علامہ صاحب ایمان دا فتویٰ دیتا ہے کہ ایمان کس شے دا نام ہے. آپ فرمان دین مغز قرآن, قرآن پاک دا مغز روح ایمان تے ایمان دی روح, جان دین تے دین دی جان وہ ہے کہ ہست حب رحمت للعالمین. بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی محبت ہے نا یہ ہے دین دی جان ایمان دی روح قرآن پاک دا مغز. ہوں یہ دیکھنا ہے کہ ضرورت مغز دی ہوندی ہے یا چھلڑا دی. بالکل بادام جسے لیاوی دن دکان تو خرید لے تو چھلڑا دے پیسے بریندے آ دن لوڑ کس گل دی ہوندی, ضرورت مغز دی ہوندی, چھلڑ دی نہیں ہوندی. ہوں چھلڑ دا خریدنا ہے ضروری, چھلڑ خریدیے تو مغز لگتا ہے, مغز مر سٹنگ ہے جسے ان بنیے نا تو مغز کٹ لیے تو چھلڑا نو جسے چھلڑا تو مغل ہو جائے لم ہے انہوں کی بوری بار سے کسی نے دئیے بھی آ لے جا بھائی تو کوئی بندہ احسان سمجھتا نہیں نا. بالکل معلوم ہوا کہ سوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تو یہ جڑا ایمان ہے
یہ بھی چھلوڑ ہے، یہ جڑا قرآن پاک ہے یہ بھی چھلوڑ ہے، یہ جڑی نماز پڑھی ہے یہ بھی چھلوڑ ہے، یہ جڑا کلمہ پڑھیا ہے یہ بھی چھلوڑ ہے، یہ تو مغل کو نہیں۔ علامہ صاحب فرما دیں کہ بوئیں واہ واہ تے کرائے مار مارتے مڈیاں پاٹتے پلاٹ بناتے سارا کچھ کرتے جیڑا وچ بی سکتے، اگر وہ مردہ ہویا بی مویا ہویا تے وائی دی امید نہ رکھیں گرن دی۔ تو مثال عام ہی ہے، سارا کچھ کرتے ذکر ذکار کرتے بغیر محبت والے بی تو جے تو اندے وچ مردہ بی گھاسیں یہ سارا کچھ کرتے تے مڑ خالی اٹھتے مڑ میراثی سچی گل آکھی ہے نہ پیرا مارا نہ دیدار اللہ دا تے نہ شفاعت نبی دی ہونی۔ بالکل جی اس گل صحیح کی کہ تیرا سارا کچھ بیکار ہے۔ یاسین میرا دل کرتا ہے بھی میں دے تئیں یہ گل کرتا رہا قبر دے بارے کو بیان کرو۔ ہاں کیوں نہیں، ہاں جی کیوں نہیں، ضرور بندے مرنا جو اس طرح گل کسے بھری نہیں، کسے بھی بندے نہ مولویاں دسی اج تک جی بندے اگر سنن نا یہ ہاں مسئلے دی گل ہی ہے نا جی مسئلے مرن تو بعد تے قبر وچ گئے تے اس طرح دا بیان کرو ضرور۔ اچھا اسی عالماں کولوں یہ گل مدت تو سنتے آئے ہیں کہ بھائی قبر دا عذاب بھی ہونا ہے، سوال جواب بھی ہونا ہے، وہ فرشتے بھی اس طرح ہو سن، انہاں کول گرزاں بھی ہو سن تے قبر بھی 70 قدم پیچھے ہٹتے نا تے موڑو دیواراں ٹکرا سن، قبر دا عذاب ہی ہونا۔ اونج یہ گل عالماں دی ہے سچی، یہ نہیں کہ وہ ایویں آکھدے ہیں، یہ گل صحیح ہے، مگر ان دے وچ ایک خاص گل بھی ہے کہ اے سارا کچھ ہونا کندے نال ہے۔ ایمان ایک ایسی شے ہے، ہر بندہ دعا منگدا نا کہ یا اللہ خاتمہ بالخیر کریں، کہ میرا خاتمہ ایمان اتے ہوئے۔ معلوم ہویا بھی ایمان جس بندے وچ ہونا ہے اس بندے نو عذاب نہیں ہوئے گا۔ یار اطلاع چاکی ہم مصیبت بنائی پہ مبدے سوائیے آ نہیں گسم یار تھوڑا یاد تو سینے تلاو تو اتنا آمدے تو نہیں۔ ہاں جی بڑا چڑھتا لگتا ہے ویسے یار گل اپنی خراب بھی ساری آواز آتی۔ ہاں جی میں کی گل پر کردا یہ قبر دے بارے گل یہ سچی ہے، اندر خاص گل یہ ہے کہ ایمان ایک ایسی شے ہے، یقیناً میں دعویٰ کرتے آخدا پیا جس بندے دے وچ ایمان ہے نا تے جنوں اللہ نے ایمان نصیب کیتا ہے اس بندے نو عذاب نہیں ہوئے گا۔ پہلی جڑی سختی ہے وہ جان کندن دی ہے، جس جان نکلدی ہے نا اس گناہگار بندے نو عذاب ہوندا ہے۔ تے گناہگاری ہے ہی ایندا نا جن دے وچ ایمان نہ ہوئے گناہگار ہے، جن دے وچ ایمان ہوئے وہ نیک ہے۔ بالکل تے ایمان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار دا نام۔ ہن جس بندے نال ہوئے پیار ایتھے دنیا تے تسی دیکھ لو، جس بندے دا کسے بندے نال تعلق ہوئے بھاویں کسے دنیا دا رئیس اعظم نال ہوئے، جویں اپنے کول ذمہ دار ہیں جن دا انہاں نال تعلق ہوئے وہ بندے انہوں تھانے پھدیون دیندے نے۔ اپنی جٹکی جی گل ہے کہ کسے بندے دا بھی تعلق ہے جے کسے بندے نال ہوئے رئیس نال، کسے ایم پی نال، کسے سردار آدمی نال، کسے ڈی ایس پی نال یا ایس پی نال، اس بندے نو ڈرنا ہی نہ ہوندا، انہوں پتہ ہوندا جس میرے نال کہ مصیبت بنی میرے کول تو ہے سارا۔ جس بندے دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تعلق ہے انہوں اللہ پاک ایمان نصیب کیتا ہے تے ایمان نہ ہی پیار دا ہے تے پیار بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال، اور کسے شے دے پیار نال نہیں۔ جناب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نو عذاب ہون دیندے نہیں۔ یہ گل حدیث نال ثابت ہے، حدیث مینوں یاد نہیں تو پڑھتے بھی سناواں باویں کسی عالم تو پوچھ لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر وچ تشریف لائے ہوندے جدو بندہ دفنا تے آپ واپس جس آپ پچھانٹنے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آندے اس ویلے فرشتے آندے۔ ٹھیک ہے، فرشتے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات با یک وقت ہوندے قبر وچ۔ ٹھیک ہے، قبر وچ مومن تے سب تو پہلا سوال یہ کیتا جاندا ہے کہ آ جیڑی شخصیت تواڈے سامنے ہے ان دے بارے کی جاننا ہے؟ یہ سوال کیتا جاندا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں۔ مڑ کوئی بندہ سوچ سی کہ بندے تو ہزاراں مردے ہیں
جناب دا قبر وچ آمنا اے حق الیقین ہے، بھاویں وہ قبر والا بندہ مومن ہوئے، بھاویں کافر ہوئے، عیسائی ہوئے، انگریز ہوئے، یہودی ہوئے، کوئی بھی ہوئے، ہر بندے کی قبر وچ حضور تشریف لے آتے۔ یہ گل حدیث نال ثابت ہے، میں حدیث پڑھ نہیں سکنا، مینوں یاد کوئی نہیں، وہ گل ایویں سچی ہے۔ جیڑی گل بغیر کسی ثبوت تو ہوئے وہ گل کرنی نہیں چاہیے۔ بالکل۔ جس فرشتہ پوچھا جس بندے نے پچھان کی کرنی ایتھے، اندر وچ بڑی ایک خاص گل ہے راز دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تو بندے نو دکھایا جیسی جناب دی شکل کہ حضور پورے سامنے کھڑے ہو سن، ہوں پچھان کرنی ایسا اتنے رہے تھے، اتنے ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سیاحنا۔ صحیح گل، جس بندے سیاح کر لینی ہے اتنے کہ اے میرے آقا و مولا ہیں، میں انہاں دا کلمہ پڑھیا، یہ میرے نبی ہیں جناب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پچھان دا ثبوت ہو گیا تو جناب دی قدم بوسی کرسی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما سن کہ فرشتے ہو تسی ہٹ جاؤ، تانوں اجازت ہے، یہ میرا ہے اور میں ہفتے اتنے تشریف لے آیا، اس تو اگاں کوئی سوال جواب نہیں ہونا۔ ہوں رہ گئی گل پچھان دی کہ ایتھے ہوں پچھان کیویں کرنی ہے کہ کسی نو حضور خواب وچ مل پے، کسی نو خواب وچ نہیں بھی ملتے، کوئی سارے بندے دا خواب وچ حضور دی زیارت نہیں کرتے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا تو پردہ کیتیاں 1400 سال تو گھنے سال ہو گئے، گھنے ہو گئے، ہوں سیاح کرنی ہے تے سیاح کیویں کرنی تے جنوں سیاح اتنے زندگی چ نہیں ہوئی وہ قبر چ نہیں سیاحے گا، پکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو وہ بندہ قبر چ نہیں سیاح سکتا، یاد نہیں کیتا دنیا سے جن دا تعلق جو اتنے نہیں بنیا ان دا اوتھے کیویں بنسی۔ ہوں جنہ بھراواں یہ گل سننی ہے انہیں یہ گل آخنی ہے بھی بندے نمازاں پڑھتے ہیں، سخاوتاں کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، مگر انہاں بندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں سیاپتا۔ ٹھیک ہے، ان دے اوپر میں تانوں ایک واقعہ سنانا، میں سنیا ہے، وہ سنیا ریڈیو وچوں، ریڈیو وچ بھی جڑی وہ پروفیسر یا عالم کوئی بہ کے گل کردا ہے نا، وہ پکے ثبوت دی گل کردے ہیں کیونکہ سارے ملک سننی ہوندی۔ ایک حیا علی الفلاح پروگرام پیش کیتا جاندا، پتہ نہیں ہن بھی ہوندا اسی دینی پروگرام، اون دے وچ ایک بندے سوال کیتا کہ آ جڑیاں اسی مدینہ پاک دے وچوں چادراں لے آندے حاجی صاحبان تے بندہ فوت ہو جاوے تے او بندے دے اوتے پاویں دیے بھئی اون دے نال کوئی اونوں رہائی ہو جاندی ہے، اے تسی قرآن و حدیث دی روشنی وچ سانوں جواب دیو۔ اچھا، بندے نے خط لکھا، انہیں خط لکھا ہے، سوال کیا تو او پروفیسر جس جواب دیتا اس آخیا بھئی میں تو گل شروع ہوئی کہ اس بندے خط لکھیا حیا علی الفلاح پروگرام دے وچ کسے اپنے بھرا نے کہ جی یہ گل دسو کہ جہاں مدینہ پاک دے وچوں حاجی صاحبان چادراں لیاندے ہیں وہ اسی بندہ فوت ہو جاوے تے اون دے اوتے تھانے اون دے نال کوئی انہوں رہائی ہو جاندی ہے یا کوئی مہربانی کوئی گناہاں دی پروں کرم اللہ پاک کردا ہے؟ اس سوال دا جواب دیون وچ انہاں اگوں ایک واقعہ سنایا جناب حضرت، ہاں جی جناب حضرت عبداللہ بن ابی دا، میں ریڈیو وچ سنیا، تانوں گل ہی ہے پہ سنانا، ٹھیک ہے کہ وہ صحابہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے مجلس وچ بہن والے، جناب دے پیچھے نمازاں پڑھن والے، مسجد نبوی وچ نمازاں پڑھن والے۔ مسجد نبوی وہ جگہ ہے کہ جتھے ایک نماز پڑھی جاوے 50,000 نماز دا ثواب ملدا ہے، ماشاءاللہ۔ مر جناب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے انہاں نمازاں پڑھیاں، وہ تو حضور دی ہر روز زیارت کردے، سبحان اللہ۔ اے میں عالماں کو سنیا ہے کیونکہ میں عالم نہیں ہاں، اونج اللہ پاک دا فضل ہے کہ مینوں فقیراں دی مجلس نصیب ہے حضور دے فضل نال، درویشاں کو بہانا مینوں نصیب ہویا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ ساری جیڑی کرم نوازی ہے نا
یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاک دی ہے. ماشاء کیونکہ میں علم نہیں پڑھیا تو ایک علم یہ بھی ہوتا ہے جڑا بغیر پڑھیا تو آ جاتا ہے. ہاں جی یہ اللہ پاک دی مہربانی. صحیح گل. تو حضرت عبداللہ بن ابی دا واقعہ وہ پروفیسر سنایا جڑا میں تمہیں لفظ بلفظ سنا رہا. ہاں جی کہ وہ بیمار ہو گیا. بیماری دی حالت میں معلوم ہی ہویا کہ میں معلوم ہوں میں بچنا کوئی نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے وچ اسے عرض کی کہ حضور اگر میں فوت ہو جاواں تو مہربانی فرمانا جناب اپنا جبا مبارک جبا کرتے نو آخنے کئی براہماں نوں نہیں بھی سمجھ آندی. صحیح گل کہ اے جناب مہربانی فرماوے اگر میں فوت ہو جاواں نا تے اے مینوں دیوے کفن دی جگہ تے میرے گال پا دیتا جاتی. سبحان اللہ. ہن بھائی جان تسی جڑے بھی سنتے پئے نے اے ہن اندازہ کر لوے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بطن اطہر دے نال جیڑا قمیض کرتا لگیا ہویا ہے اون دی کتنی کشان ہے. ماشاءاللہ. تے آقا جی نوں اپنی مہربانی نال آپ ہی عطا کرن چ. سبحان اللہ. ہن اس کرتے دا تے اس چادر دا تسی موازنہ کر کے ویکھ لوے آپ ہی لیکھا کر لوے. تو عبداللہ بن ابی وہ فوت ہو گیا. جناب نو جس ویلے اطلاع پہنچی تو وعدہ یاد کرایا گیا تو جناب مہربانی فرمائی اپنا کرتا مبارک عطا کر دیتا. ماشاءاللہ. وہ کرتا عبداللہ بن ابی دے گال چ پایا گیا غسل دیون تو بعد. اچھا. جس ویلے کفن دے کے تیاری کر لی منجی چاون لگے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو سلام اور پیغام بھیجیا کہ محبوب اس بندے دا جنازہ نہ پڑھی اینو میں بخشنا کو نہیں. اچھا. ہوں تسی حیران ہو سو بھئی اسواب بھی ہوئے جناب دے پیچھے نمازاں بھی پڑھے کئی جنگاں وچ بھی اس حصہ لیا ہے. میں ایویں سنیا ہے عالماں کول تے مڑ آقا انہوں اپنا کرتا بھی مہربانی نال عطا کرن. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک جنازے تو منع فرماوے. اللہ پاک فرمایا بھی ان دا جنازہ محبوب تسی نہ پڑھاوے اینو میں نہیں بخشنا. ہن تسی جانچ کر لو بھی ایمان کیڑی شے دا نام ہے. بالکل. جے ایمان نہ ہوندا نمازاں پڑھن دا تے مڑ نمازاں تو وہ سائے پڑھیاں ہی حضور پاک دے مگر پڑھدا رہیا. جی ہاں. جے ایمان نہ ہوندا ذکر دا کار کرن دا تے ذکر تو وہ بھی سائے کردا. ہاں جی. ظاہری جناب نال وہ محبت بھی کردا ہا. صحیح گل. اصحاب بھی ہا تے اللہ پاک جنازے تو منع پیا فرماندا ہے بھی محبوب اندا جنازہ نہ پڑھی اینو میں نہیں بخشنا. واہ. ہوں تمہیں سمجھ آ گئی اسی بھی ایمان کیڑی شے دا نام ہے. ہوں تمہیں یہ بھی دسنا بھی اللہ ایویں فرمایا اندے وچ راز کی ہے. راز اندے وچ یہ کہ عبداللہ بن ابی بندہ منافق آ. اچھا. منافق تسی جان دے ہو سو آپ آنے میاں فلانا بندہ ڈاڈا منافق ہے. منافق جاننے منافق انہوں آنے ہیں بھی جڑا اتو گل ہور کرے تے وچوں ہور کرے ڈڈو ہور ہوے ڈڈو ہور ہوے. ہاں جی. دھوکا دینا پریشان کرنا دوسرے نو جاسوسی کرنی. صحیح بات. منافقت نال مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پہ بندے نال ان دی دوستی ہوئی ان دا کوئی رولا ہویا وہ کسے پریں پچایت وچ لے گیا تو منافقت دسنا بھی آ دے کنوں پتہ تو نہیں ہے سارے براہماں نوں پتہ بھی ہے پر چلو میں بھی عرض کرنا چاہ میں ہن یاسین بھی تیرے نال جاندا رہیا تو مینوں نال لے گیا پچایت وچ بے میاں اپنی پچایت تے رولا ہے تے اوتھے تو گل کرنی. ہوں میں جانا رہا میں انہیں چ ایک بندہ لامے اٹھا لیا جنہوں نے ساڈا جھگڑا ہے انہوں نے آخیا بھائی مینو کئی مجبوری آئی میں یاسین نال آ گیا ہوں میں تمہیں آخدا بھی تسی آدھی مرضی کر لو. ٹھیک ہے. ساڈے ہوں برا کے ایویں کرتے نا یہ آدھے نے منافقت. تے منافقت ایسی شے ہے جیڑی ہر شے اتنے سہاگا پھیر دی. اندیاں نمازاں تے ان دے کلمے تے ان دے قرآن پاک تے عبداللہ بن ابی دے سواگا پھریا ہے یا نہیں پھریا؟ صرف ان دے چے غلطی آئی. اے کوئی تھوڑی جی غلطی نہیں. ایمان دل دے صاف ہو جاون دا نا تے ایمان ہے.
ٹھیک ہے. دل صاف نہیں ہویا تو مڑ ایمان کی ہویا. بالکل. اچھا ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ. ਹਾਂਜੀ. ਈਮਾਨ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਚਾਨਣ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਹਨੇਰਾ. ਹਾਂਜੀ. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਤੇ ਡੱਬੀ ਦੀ ਤੀਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਵਾਹ. ਉਹ ਚ ਬਾਲੀਏ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. ਈਮਾਨ ਚਾਨਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ. ਵਾਹ. ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਨਹੀਂ, ਚਾਨਣ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ. ਚਾਨਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਈਮਾਨ ਨਾ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਹੈ. ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ. ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੇ. ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਚਾਹਵੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ. ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਮਾਨ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਾਮ. ਬਿਲਕੁਲ. ਤੋ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਬਤਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਸੀ ਤਾਂ ਆਖ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਦੇ ਕੀਤੀ ਸੂ ਤੇ ਲੈ ਕਿਹਦੇ ਗਿਆ. ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਉਸੀ ਬਈ ਮਿਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਰੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲ ਰਾਗ ਨਾਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ. ਆਹ ਮੀਆਂ ਮਿਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਤਾਂ ਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆਮ. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ. ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਬਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਾਈਂ ਲਾਲਾ ਪਾਕ ਖਰੇਪੜ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ. ਵਾਹ. ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਬਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਰਾਗ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ. ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤੌਹੀਦ ਔਰ ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਬ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਐਣ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ. ਵਾਹ. ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਤੇ ਆਖਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸੁਣੇ, ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬਵੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਤਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਦੀ ਬਾਤਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ. ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਬਾਤਨ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੰਨ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ. ਮੁੜ ਬੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ. ਬਿਲਕੁਲ. ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿਆਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ. ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਨਿਗੇ ਨਾ ਆਵੇ. ਵਾਹ. ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਨਿਗੇ ਨਾ ਆਵੇ. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੜੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਨਿਗੇ ਨਾ ਆਵੇ. ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤਾਂ ਮੁੜੋ ਨਾ ਹੋਇਆ. ਬਿਲਕੁਲ. तो ये जी सारी मेहरबानी है ये मेरे आका शहनशाह साईं लाला पाक अलैहि रहमत दी साडे उत्ते जिहड़ी करम नवाजी है सुभान अल्लाह। हुण भी जनाब दे विसाल तो बाद जनाब हजूर शहनशाह साईं पीर सरदार अहमद पाक हुण गद्दी नशीन है जेड़े वड्डे साहबजादा साहब है। कोई मेरा बिरा ये मेरी गल सुनते इस नाचीज दे मुंह चों जिहड़ी निकली है ये सच्ची गल है कि मेरी कोई ताकत नहीं मेरी कोई पावर नहीं मैं कोई आलिम नहीं। बिल्कुल ये मेरे साईं बोलते पे जे किसी बंदे दे दिल च शौक पैदा हो जाए कि मैं भाई उस बंदे नूं मिला तो मैनू मिलन की तो भाई कोई लोड़ नहीं। खरेपड़ शरीफ चला जाए लाहौर साइड पे वहां राधा राम मशहूर है उकाड़े तो अगे मलयाला अख्तराबाद उस तो अगे वहां होंगी वहां तू लवे वहां तू एक चूनी नू सड़क गई खड़ी चूनिया ओ सड़क दे उत्ते चक नंबर दा जिन्हों खरेपड़ शरीफ आख्या जाता है जिथे अल्लाह पाक दे दोस्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे पक्के गुलाम साडे पीरो मुर्शिद पेशवा जिथे तशरीफ रखते हैं। सुभान अल्लाह।
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਜਨਾਬ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬਵੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਜਲਿਸ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਵਲੀ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਐਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ 2200 ਖਾਜੇ ਦੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਆਖ ਲੈਨੇ ਜਾਂ ਐਮਐਨ ਆਖ ਲੈਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ, ਗਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਗਲੀਜ਼, ਡਾਕੂ ਡਕੇਟ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਲਾ ਬਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਭਾਨ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸੇ ਉੱਥੇ ਜਾਸੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁਦਾ ਬਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਆਣ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਪਛਾਣ ਪੈ ਦੱਸਣਾ। ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁद्दीन ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋੜ ਕਿਉਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਯਾਸੀਨ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ? ਠੀਕ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਈ ਮਾਦੂਰ ਸ਼ੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆਕਾ ਸੱਲल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈ ਆਖਦੇ ਹੈ ਬਈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਫੜ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਭਰੀ ਆਈ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਖਾ ਤੇ ਸ਼ੂਲੀਆ ਗੱਲ ਬਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਭਰੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਦਿਲ 'ਚ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਭਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ। ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਣ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁन्नी ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਸੁਣਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੁਣ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਐ ਸੁਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਏ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਨਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਅਸਾਂ ਪੜਿਆ ਸੁਣ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁद्दीन ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन महबूब इलाही ਜਨਾਬ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਤੇ ਕਈ ਉੱਤੇ ਹਨ 100 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਲਮਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇੱਥੇ ਕਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਪਤਾ। ਸੁਭਾਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन ਆਖਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन ਪੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन महबूब इलाही ਦੇ ਪੀਰ ਹੈ। ਕੌਣ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਜਨਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਤਾਨਾ ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन महबूब इलाही दिल्ली है, मेरा ख्याल है, पक मैनू नहीं है। ਹਾਂਜੀ। अगर ये गल गलत हो तो कोई बंदा मेरे पे इतराज ना करे कि मैंने पता कोई नहीं। ਠੀਕ ਹੈ। मैं दिल्ली है, हिंदुस्तान है। ਹਾਂਜੀ। तो साडे को दीन पहुंचावन वाले तो वली अल्लाह है। ਹਾਂਜੀ। हुण एक बंदा आखदा है कि इन्हां दी कबरां उत्ते जाना जिहड़ा है ना ये गुनाह है।
اور کوئی بندے آنے ہاں دینا کہ ادھر نہیں ویر میرا ویر میں کسے اتے نا کسے اتے ہٹ یا اٹیک نہیں کردا نہیں سونا جن دے کولوں راہ لبے نا